بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد بعنوان La gestion des approvisionnements. خلال هذه الحصة سنتعرف على ما معنى l'approvisionnement وأيضا سنرى les paramètres de base d'un système de réapprovisionnement اللي كيتكون من la prévision de demande moyen mensuel. أيضا نشوفوا le délai d'approvisionnement et enfin le stock de protection ou bien le stock de sécurité. Alors, l'approvisionnement, approvisionner, est une fonction destinée à mettre à disposition de l'entreprise tous les produits, biens et services extérieurs nécessaires à son fonctionnement au niveau de la qualité voulue, la quantité souhaitée, au coût les plus bas et dans les délais attendus. Donc, l'approvisionnement بكل بساطة هو العمل أو الوظيفة التي تضع رهن إشارة l'entreprise جميع المنتوجات أو التي تمكن من تقديم المنتوجات والسلع والخدمات الخارجية التي تحتاجها l'entreprise لإنجاز المهمات ديالها على المستوى لا كاليتي فولو، كتشوف واحد الجودة تكون مزيانة، وأيضا لا كونتيتي souhaitée. Par exemple, le service production va produire واحد لا كونتيتي مثلا ديال 500 unités d'un tel produit alors كيكون محتاج par exemple 1000 كيلوغرام de la matière première. Donc le service approvisionnement كيحاول يجيب هاد لا كونتيتي souhaitée. وأيضا كتشوف لي كو لي بلو با، دائما الثمن يكون ناقص. كاين بعض المرات الثمن ناقص وجودة ناقصة، لكن كتحاول تركز على الثمن يكون ناقص مي avec une bonne qualité. وأيضا dans les délais attendus. مثلا عندنا واحد لو ديلي ديال 3 jours، alors il va respecter هاد لو ديلي ديال 3 jours. ثانيا on passe à les paramètres de base d'un système de réapprovisionnement. أولا عندنا la prévision de demande moyen mensuel. شنو كتساوي؟ On calcule la demande moyenne sur les 12 mois précédents, mais moins les consommations nulles pendant les périodes de fermeture de l'entreprise. Alors كتحاول l'entreprise تكالكولي هاد la demande moyenne انطلاقا من les statistiques ديال les ventes de l'année précédente. غنشوفوا واحد l'exemple اللي نتعرفوا من خلاله على كيفية حساب la demande moyenne. Alors, dans un magasin spécialisé dans la vente de fournitures pour bébés, عندنا les ventes ديال l'année passée. مثلا janvier عندنا 26 unités, février 43, mars 36, avril 18, ainsi de suite. فكما كتلاحظوا هنا le mois août c'est l'entreprise كتكون en fermeture. Donc la consommation de 12 mois est la somme des consommations mensuelles. La consommation ديال les 12 mois précédents كنحاولوا نجمعوا 26 plus 43 plus 36 كنحصلوا على 335. هذه هي la consommation annuelle. Donc شنو كنديروا؟ كنقصوا منها. Donc la consommation mensuelle هي 335 مقسومة على 11. هنا السنة فيها 12 شهر ولكن قسمنا على 11. علاش؟ لأنه قلنا في la demande moins la consommation nulle pendant les périodes de fermeture. les périodes de fermeture ما كنحسبوش ديك la consommation. donc كنقسموا على 11 كنحصلوا على الكونسوماسيون موين ديال 30 unités. donc من خلال هذه كتعرف أن l'entreprise chaque mois كاينه une demande ديال 30 unités. alors ثم ثانيا عندنا le délai d'approvisionnement. qu'est-ce que ça veut dire? alors le délai d'approvisionnement il comprend كيكون عندنا le délai d'établissement de la commande plus le délai de mise à disposition chez
le fournisseur, ثم أيضا plus le délai du transport et enfin plus le délai de réception. Alors غنحاولوا نشرحوا هاد le délai d'approvisionnement. Donc بالنسبة le délai d'approvisionnement قلنا كيكون عندنا le délai d'établissement de commande. عفوا نفترضوا أن هذا هو le délai d'approvisionnement. Le délai d'approvisionnement. Donc مناش كيتكون كيكون عندنا أولا le délai d'établissement de commande débute à partir du moment où est calculée la quantité à commander. Donc le délai d'établissement de commande كيبدا من اللحظة اللي كنحسبوا فيها la quantité اللي غنكومونديو. Donc une fois كنحسبوا la quantité, par exemple on va commander 500 unités, donc من هذا le moment هذا كيكون le délai d'établissement de commande. ثم كيكون عندنا ثانيا le délai de la mise à disposition de fournisseurs. بالنسبة لهذا il comprend non seulement le délai de fabrication mais le temps nécessaire aux essais de réception. ما كيكونش فيه فقط le délai de fabrication إلا كانت عندنا غنبرودويو شي برودوي مثلا. دونك هنا كيكون عندنا plus le délai de mise à disposition chez le fournisseur. ثم ثالثا كيكون عندنا le délai de transport. Le délai de transport. بالنسبة le délai de transport correspondant aux opérations du transport entre l'entrepôt du fournisseur et le magasin du client. بالنسبة le délai de transport فكيكون ما بين l'entrepôt ديال الفورنيسور حتى المغازان ديال لو كليون. هذا هو لو ديلي دو ترونسبور. ثم ايضا كيكون عندنا enfin le délai de réception. Le délai بالنسبه للديلي de réception c'est le temps nécessaire de la réception quantitative au magasin. هو الوقت اللي كيلزم باش نديرو باش لونتربريز تعمل le contrôle quantitatif. فكيكون عندنا le contrôle quantitatif et le contrôle qualitatif. بالنسبة للcontrôle quantitatif par exemple جبنا واحد 500 unité، دونك هو الوقت اللي كتستغرقو في لو ديشارجمون ديال هاد لا مارشانديز، وايضا كنعملو لو كونترول كنتاكدوا واش اكزاكتومون عندنا هاد لا كونتيتي او لا. دونك فكما كتلاحظوا بالنسبه للديلي d'approvisionnement فكيتكون من 4 délais. C'est le délai d'établissement de commande plus le délai de la mise à disposition du fournisseur, ثم أيضا plus le délai de transport et enfin plus le délai de réception. ثم أخيرا كيكون عندنا le stock de protection ou bien le stock de sécurité. Le stock de sécurité, c'est la quantité de stock qui est gardée en réserve afin d'assurer un niveau de service à la clientèle prédéterminé. On distingue le stock de sécurité fournisseur qui يكون في l'amont وأيضا le stock de sécurité commercial qui يكون في l'aval. Alors بالنسبة le stock de sécurité par exemple كيكون عندنا هنا la quantité هنا le temps. Donc par exemple la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine كتكون عندنا مثلا la quantité max. Alors le stock diminue حتى كيوصل للstock de sécurité ثم augmente. Aussi la quantité diminue حتى كيوصل stock de sécurité et la quantité augmente. بالنسبة للstock de sécurité شنو هو الدور ديالو؟ Il sert à couvrir la consommation des produits en cas ملي كيكون عندنا لي بروبليم ديال لا دوموند او لا لي بروبليم ديال لو ديلي de livraison. Par exemple la quantité diminue une fois كنوصلوا
لهنايا كنعملوا اش سي لو بوين دو كوموند اون ديكلونش لا كوموند وهذا كيتسمى ملي كنوصلوا لو ستوك داليرت. دونك لو رول ديال لو ستوك دو سيكوريتي هو كيكوفري لينا هاد لي بروبليم ليي لي روتار دو ليفريزون. باغ اكزومبل سيبوزون مثلا هذا سي لو ديلي دابروفيزيونمون. سيبوزون مثلا كل ديلي دابروفيزيونمون هو 3 جور، الوغ فمثلا 3 جور إلي باسي مرات 3 جور مي باقي ما وصلاتش لا مارشونديز. دونك كيجي الدور ديال لو ستوك دو سيكوريتي هو اللي كيكوفري لينا هاد لي بروبليم ليي في لي روتار دو ليفريزون. اولا كتكون مثلا عندنا اون دوموند ديال 500 اونيتي ثم كتجي اون اوتر دوموند امبريفو ديال 300 اونيتي. دونك كيجي الدور ديال ستوك دو سيكوريتي كيكوفري لينا مثلا هاد لا دوموند هادي pour ne pas tomber en rupture.